Bonsoir à tous. Boa noite a todos. C'est toujours un plaisir de se retrouver le jeudi É sempre prazer estarmos aqui numa quinta-feira pour écouter la parole de Dieu. para escutar a palavra de Deus. Donc j'espère que vous avez passé une bonne journée, Eu espero que vocês tenham tido um bom dia. que vous allez bien. Espero que estejam bem. Je ne sais pas d'où vous nous voyez, Eu não sei de onde é que vocês nos veem je ne sais pas non plus où vous êtes, e também não sei onde é que vocês estão, mais aujourd'hui, alors moi, Johanna et Ruth, mas hoje a Joana e a Ruth on va vous diriger un temps de louange. vamos vos dirigir a um tempo de louvor. Donc sentez-vous à l'aise de nous accompagner. Sintam-se tranquilos de nos acompanhar. D'ailleurs, Confortáveis. les paroles des chants vont s'afficher lors du live. As letras das músicas vão ficar a passar em baixo durante o live. Alors sentez-vous libre d'adorer le Portanto, Seigneur. sintam-se livres na presença do Senhor. Amen. Amém? Soyez bénis. Sejam abençoados. O maior amor que este mundo conhecer foi demonstrado na cruz onde Jesus morreu. Até eu ver a tua face, meu coração confiará somente em ti. Que o teu poder se mova aqui neste lugar. Na minha vida, Deus, faz a tua vontade. Até eu ver a tua face, meu coração confiará somente em ti. Eu existo para te amar. Eu existo para te adorar. Eu existo para servir o teu nome. Tu és a voz que criou o universo. És a razão que mudou meu pensamento. Até eu ver a tua face, meu coração confiará somente em ti. Eu existo para te amar. Eu existo para te adorar. Eu existo para servir o teu nome. Eu existo para te amar. Eu existo para te adorar. Eu existo para servir o teu nome. Só tu és o meu Criador. Só tu és o meu Redentor. Com tudo que eu sou, eu louvarei teu nome. Só tu és meu Criador. Só tu és meu Redentor. Com tudo que eu sou, eu louvarei teu nome. Eu existo para te amar. Eu existo para te adorar. Eu existo para servir o teu nome.
à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, roi serviteur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain, consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Qui est semblable à toi, oh Dieu. Oh Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Est-ce que tu peux chanter avec moi là où tu es? Podes cantar connosco onde tu estás. Oh Jésus, merveilleux nom. Dis-lui qui est semblable. Diz que Ele é único. Semblable à toi, oh Dieu. Oh Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Seigneur, ce soir, je veux te remercier. Deus, nesta noite eu quero te agradecer Tout d'abord pour cette journée, por este dia mais pour les personnes qui sont en train de nous regarder e as pessoas actuellement. que estão a ver-nos neste momento. Merci Jésus parce que Obrigada, Deus, on vient de chanter que ton nom est merveilleux, que acabamos de cantar que o teu nome é que ton maravilhoso, nom est que précieux, o teu nome é precioso, que ton nom est digne que o teu d'hommage. nome é digno de honra. Il y a quelques jours en arrière, E alguns dias atrás, nous avons célébré ta résurrection. nós celebramos a tua ressurreição. Nous avons célébré ta victoire Nós, à la croix, nós celebramos a tua vitória na sur la cruz, mort. sobre a morte. Et je dis cela parce que Eu digo isto porque c'est important de se rappeler é importante nos qui est relembrarmos Jésus
quem é Jesus, la puissance du nom de Jésus o poder do nome de et Jesus la puissance du nom de Jésus dans ta vie e o poder do nome de Jesus na tua vida et dans tes e circonstances. nas tuas circunstâncias. Et donc c'est pour ça que ce soir, Seigneur, je veux te remettre la vie des personnes qui nous écoutent É por isso que nesta noite eu quero colocar-te a vida de cada pessoa que nos está a escutar et que ta e puissance que o teu poder se se manifeste manifeste dans leur vie encore une fois, nas suas vidas, se ainda mais manifeste uma dans leurs vez. problèmes, Que se manifeste nos seus problemas, se manifeste dans leurs que circonstances, se manifeste nas suas circunstâncias, que ta gloire Que se toi- manifeste dans leur vie, que a Jésus. tua glória se manifeste nas suas vidas. Et j'aimerais dire à celui qui nous écoute et à Eu- celle qui nous écoute ce Eu soir, queria dizer àqueles que nos estão a escutar nesta noite, crois que Jésus acredita que Jesus travaille en ta faveur está a trabalhar a teu favor et que sa puissance va se manifester dans ta vie. e que o seu poder vai se manifestar na tua Crois. vida. Et continue de l'adorer. Acredita e continua a adorá-lo. Et Seigneur, je veux te remettre maintenant ce temps qu'on va avoir entre tes mains. Eu queria colocar este tempo que vamos ter agora nas tuas mãos. Je veux te remettre le Eu pasteur. queria colocar nas tuas mãos o pastor. Je veux te remettre Nathalie qui va traduire. Queria colocar a Nathalie também, que vai traduzir. Seigneur, que tu puisses les utiliser Que tu grandement podes utilizá-los grandemente et que tu puisses venir parler à nos e cœurs que ce tu soir. possas falar nos nossos corações nesta noite. Dans le nom puissant de No Jésus, nome poderoso de Jesus, j'ai prié. eu oro. Amém. Amen. Sempre muito feliz por estar aqui com os irmãos. Je suis toujours très heureux d'être ici avec vous. Não importa o cansaço, Peu importe la não fatigue, importa aquilo que se passa. peu importe ce qui se passe. É importante estarmos aqui de volta da palavra de Deus C'est com os irmãos. important d'être ici autour de la parole de E eu Dieu avec agradeço vous, mes frères. sempre aos irmãos Et je vous remercie toujours. a vossa presença, Je a vous vossa remercie pour votre paciência comigo. présence, votre patience envers moi. Nesta noite nós vamos partilhar a palavra Ce soir, nous allons partager la parole num tema que eu vou explicar daqui a pouco. autour d'un thème que je vais expliquer dans quelques Mas antes instants. vou-me apresentar para aqueles que não me conhecem. Mais je vais tout d'abord me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. O meu nome é Euclides Gomes Je m'appelle Euclide Gomez. e eu tenho o privilégio Et j'ai le de privilège ser pastor da igreja Maison du Père. d'être le pasteur de l'église Maison Ao du meu Père. lado está a Nathalie À Dias. côté de moi, il y a Nathalie Dias. Amém. E é uma alegria para Amém. nós estarmos Et c'est aqui une joie pour nous d'être ici e podermos partilhar a palavra de et de Deus. pouvoir partager la parole de Dieu. Amém. Amen. Hoje eu vou falar acerca da oração. Aujourd'hui, je vais parler de la prière. E o tema que eu escolhi Et le thème que j'ai choisi é baseado numa pregação que eu já tinha ouvido há algum tempo atrás. est basé sur un message que j'avais déjà entendu il y a quelque temps de Uma ou cela. duas semanas atrás. Ça fait une semaine, deux. Uma mensagem do profeta Joe, o sobrenome dele não, Un não, message não me du recordo agora. prophète Joe, et je me souviens plus trop de son nom de famille. Mas eles esta semana lançaram Reels dessa mensagem, Et cette semaine, ils ont lancé un Reels de ce message em que ele desafiava os jovens et où il défiait les jeunes e ele dizia que a oração está na moda et il leur disait que la prière est à la mode. e quem não ora é que está fora de moda. Et c'est ceux qui ne prient pas ne sont pas à la mode. E é algo que nós sabemos, C'est quelque chose que nous savons. mas dito dessa forma, a forma Mais- como ele disse, Dit de cette manière-là, hein, de la manière dont il l'a dit, tocou muito o meu coração. ça a Eu, beaucoup touché mon cœur. estava a orar naquele momento, Donc je priais à ce moment-là senti da parte de Deus fazer uma mensagem aos jovens e aos et adolescentes j'ai senti de la part de Dieu d'écrire un message pour les jeunes et pour les ados e entusiasmá-los todos a estarem amanhã no et culto de pour les oração. motiver tous à être demain soir au culte de prière. Até agora a reação dos jovens tem sido muito boa Jusqu'à présent, la réaction des jeunes est très bonne e vamos encher a sala lá et embaixo nous allons remplir notre salle en bas com jovens, avec les adolescentes e os jeunes, avec irmãos les ados, avec les frères et e sœurs vamos ter um grande culto. et nous allons avoir un grand culte. O nosso culto de oração é sempre um culto muito abençoado. Notre culte de prière est toujours un culte très béni. A oração não é uma coisa apenas para os mais velhos. La prière, c'est pas quelque chose qui est à peine qui est plutôt pour les plus âgés. A oração é para a igreja. La prière, c'est pour l'Église. E a igreja somos todos nós. Et l'Église, c'est nous tous. Desde as crianças até os adultos. Depuis les enfants jusqu'aux adultes, Nós somos a igreja. nous sommes Os l'Église. jovens não são a igreja da manhã. Les jeunes ne sont pas à l'Église de demain.
As crianças não são a igreja do futuro. Les enfants ne sont pas l'église du futur. As crianças são a igreja de hoje. Les enfants sont l'église Assim d'aujourd'hui, como os jovens tout comme les e cada jeunes. de nós. Et chacun de nous. E Deus espera e deseja ter relacionamento Et Dieu connosco. attend et il espère avoir une relation avec nous. Tudo que Deus quer é relacionar-se Tout connosco. ce que Dieu veut, c'est d'avoir une relation avec Jesus nous. veio ao mundo Jésus est venu dans ce limpar a monde nossa vida, pour nettoyer notre pagar o vie, preço dos nossos pour pecados, payer le prix pour nos remover péchés, todo o pecado da pour nossa vida, enlever tout le péché de notre para que vie, Deus viesse pour que habitar em Dieu nós, puisse venir habiter en nous. para que nós fôssemos agora, hoje, Et casa pour de que Deus. aujourd'hui nous puissions être la maison de Dieu. Então Deus quer ter relacionamento Alors contigo. Dieu veut avoir une Deus relation quer avec ter toi. relacionamento comigo. Il veut avoir une relation avec E moi. nós precisamos de aprender cada vez mais a orar Et nous devons apprendre à prier davantage plus. e amar a oração. Et aimer la prière. Amém? Amen. Amém. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. A oração, então o tema é a oração está na moda. Donc le thème de ce soir, c'est la prière est à la mode. Amém? Então eu gostaria que os irmãos abrissem comigo em Marcos, no capítulo 10, J'aimerais qu'on ouvre ensemble dans Marc chapitre 10, versos 51 a 52. les versets 51 à 52. Semana passada, domingo passado, foi o dia da Páscoa. Dimanche dernier, c'était donc Pâques. Foi um dia muito, é um dia sempre muito marcante para todos nós. C'est toujours une journée qui nous marque beaucoup. Eu hoje não tenho muito tempo para passar no Facebook. J'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui à passer sur Facebook. Não sei se é só falta de tempo, mas Je ne sais pas si c'est juste par manque de temps. Mas de vez em quando vamos deitando uns olhos Mais de temps en temps, je regarde un peu ce qui s'y passe. e é uma alegria ver as igrejas, Et c'est toujours une joie de voir les églises, a celebração que fizeram, toutes les célébrations qui ont été faites, as pessoas que estiveram no les culto, o personnes qui sont entusiasmo venues dans ce culte, l'enthousiasme qu'il y a eu, e a alegria das peças, de tudo o que et la fazem. joie de toutes les présentations qui ont été É faites. sempre uma alegria muito grande. C'est toujours une très grande joie. Para nós também foi um dia marcante. Pour nous, ça a été également une journée Para mim marquante. foi um Pour dia moi, de Páscoa inesquecível. ça a été une journée de Pâques inoubliable. Culminou meses de intenso trabalho, Ça a été l'aboutissement de semaines d'un travail intense, mas valeu a pena. mais ça en a valu la A peine. nossa festa correu super bem, Notre fête s'est super bien passée, apesar de muitos irmãos que estavam de férias. malgré le fait que beaucoup de nos frères et sœurs étaient en vacances. Tínhamos a casa cheia Nous avions la salle remplie e 5 pessoas aceitaram et Jesus. 5 personnes ont accepté le Seigneur. 5 crianças aceitaram 5 Jesus. enfants ont accepté Foi Jésus. marcante, foi Ça a été vraiment quelque chose qui m'a marqué. algo que me surpreendeu C'est- enormemente, Ça a été quelque chose qui m'a énormément surpris. porque aquelas crianças, pelo menos uma delas, Parce que ces enfants, surtout o l'un primeiro que d'entre eux, levantou o braço, le premier enfant qui a levé son bras, ele não levantou o braço por levantar. il n'a pas levé son bras juste pour le lever. Ele tinha os seus olhos vermelhos. Il avait ses yeux rouges. Ele levantou o braço para Il a aceitar levé sa Jesus. main pour accepter E Jésus. logo os outros Et tout também de se suite après, moveram les e autres levantaram o enfants braço. ont fait la même chose, ils ont levé Estava leurs uma menina bras. lá atrás Il y avait une petite fille que juste derrière desde que entrou na qui, igreja depuis le moment où elle est entrée dans l'église, não parou de louvar a elle Deus. n'a pas cessé de louer Dieu. Durante a participação do grupo Louvor, Pendant la e as várias participation du groupe participações, de louanges et les diverses participations, aquela menina estava sempre a cet louvar e a enfant bendizer a était Deus. constamment en train de Eu não louer et sei a bénir le idade dela, se Seigneur. tem entre Je ne 6 ou sais 8 pas anos. son âge, elle devait avoir entre 6 et 8 ans. E ela foi uma delas também que veio à Et frente a c'est une de aceitar ces Jesus. enfants, un de ces enfants qui est venu devant Então, pour accepter depois Jésus. de pregar, penso 30 minutos, se Alors não estou em après erro. avoir prêché, je pense, une trentaine de minutes, O Alex disse que foi 10 minutos, Alex m'a dit que c'était 10 minutes. mas elogio que eu recebi Mais hoje. c'est un éloge que j'ai reçu aujourd'hui. Então, foi muito Alors marcante ça a para été mim, vraiment tocou-me très bastante. marquant pour moi, ça m'a Amen. vraiment touché. Isso que Deus está a fazer Et ce que Dieu est en train de faire, é algo que tem muito a ver com a nossa vida de oração. c'est quelque chose qui a un rapport avec notre vie de A Bíblia prière. diz: pedi e dar-se-vos-á. La Bible dit demandez, il vous A sera Bíblia diz: donné. buscai e La achareis. Bible dit cherchez et vous trouverez. E nesta noite eu gostaria de convidar os irmãos Et ce soir, j'aimerais vous inviter a abrirem os vossos à ouvrir corações vos cœurs no lugar onde está, là où vous êtes a começarem a orar no et vosso que vous coração puissiez commencer à prier dans vos cœurs e dizer: Deus, fala comigo nesta noite. et à dire Dieu, parle-moi ce soir. Deus traz mudança à minha Dieu vida. amène un changement dans ma vie. Deus revela-me aquilo
aquilo que eu preciso de mudar na minha Dieu, vida. révèle-moi ce que je dois changer dans ma vie. Eu quero conhecer-te. Je veux te connaître. Eu quero ver a tua palavra em operação na minha Je vida. veux voir ta parole en action dans ma vie. Porque Jesus diz Parce que Jésus que se dit nós crermos nele, que si nous croyons en lui, faremos as mesmas nous obras que ferons ele les mêmes fez œuvres qu'il a faites. e que faríamos ainda Et que maiores. nous en ferions même des plus grandes. Amém. E Amém. isto é uma promessa para nós Et também. ça, c'est une promesse qui est également É uma pour nous. promessa para cada um de C'est une nós. promesse pour chacun d'entre nous. O versículo que o profeta estava a citar Le verset que ce prophète é citait, aquele versículo que diz que os jovens teriam visões. et ce verset qui dit que les jeunes auront des visions. Amém. Amen. Que os jovens seriam cheios com o Que les Espírito jeunes seraient Santo. remplis de l'Esprit Saint. Então amanhã vamos estar aqui na Alors igreja. demain, nous serons ici à l'église. Aqueles que ainda não são batizados Ceux com qui o ne sont Espírito pas encore Santo baptisés du vão Saint-Esprit buscar o batismo vont com o Espírito chercher le Santo. baptême du Os Saint-Esprit. doentes vão ser Les curados neste malades vont lugar. être guéris ici. Deus está a levantar aqui Dieu est en train de lever ici uma igreja que está a correr une atrás de Deus. église qui court après Dieu. Uma igreja que está a perseguir a bênção de Deus. Une église qui poursuit la bénédiction de Dieu. Jovens que têm o alvo de serem usados com Des dons de jeunes qui cura. ont pour objectif d'être utilisés dans le don de guérison. Jovens que estão a orar para ser usados com dons de Des operação de jeunes qui milagres. prient pour être utilisés dans les dons de miracles. E outros dons que eles estão a Et pedir a d'autres dons Deus. qui sont en train de demander au Seigneur. Então, Deus está aqui a levantar um exército. Alors Dieu est en train de lever ici une armée. Não só de jovens e Pas adolescentes, que de jeunes et d'adolescents. mas de uma igreja que está a correr Mais d'une atrás de église Deus. qui court après Dieu. Uma igreja que quer Une Deus na sua église qui vida. veut Dieu dans sa vie. Uma igreja que quer ver a operação Une de église qui Deus. veut voir l'action de Dieu. E que na realidade aqui seja como Et no céu. que, en réalité, ici, ce soit comme au ciel. Que aqui haja cura no nome de Qu'ici, il y ait la Que guérison aqui dans le nom de haja Jésus. bênção no nome Qu'il y de ait la Jesus. bénédiction dans Que le nom de haja Jésus. mover de Deus Qu'il y ait neste lugar. l'action de Dieu ici. Que as pessoas sejam Que libertas les aqui. personnes soient délivrées ici. Sejam curadas Qu'elles neste soient lugar. guéries dans cet endroit. Aqueles que vêm sem Que ceux rumo na vida. Qui viennent sans aucun objectif dans leur vie. Que neste lugar possam encontrar rumo para as Qu'ici, suas ils puissent vidas. trouver où aller, vers où aller. Aqueles que estão tristes, Ceux qui sont tristes. que encontrem alegria neste Qu'ils puissent lugar. trouver la joie ici. Nós queremos ser este lugar. Nous voulons être ce lieu. O lugar onde há manifestação de Cet Deus. endroit où il y a la manifestation de Mas Dieu. para que haja Mais manifestação pour de qu'il Deus, y ait une manifestation de nós Dieu, precisamos de orar. nous devons prier. Marcos 10, Marc 10, verso 51 e 52, versets 51 et 52. diz assim: Il est dit ainsi. E Jesus falando disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Nós precisamos de ti, Santo Deus. Nous avons besoin de toi, Père. Precisamos da tua direção, Nous Pai. avons Em besoin nome de ta de Jesus. direction dans le nom de Jésus. É a tua palavra que diz: C'est ta parole qui Pedi, dit, dar-se-vos-á. demandez, il vous sera Por isso, donné. nesta noite, eu Alors te ce peço soir, je te demande discernimento, le discernement, sabedoria la sagesse e graça et la grâce para partilhar a tua pour palavra, Deus. partager ta parole. E que a tua palavra Et que ta parole possa cair em boa terra. puisse tomber sur une bonne Por isso nós terre. declaramos no Alors nome de nous Jesus. déclarons dans le nom de Eu Jésus. declaro no nome de Je Jesus déclare dans le nom que de somos Jésus boa terra. que nous sommes une bonne Estamos terre, prontos e que nous preparados sommes prêts para ouvirmos à écouter aquilo que tu tens ce para que nós. tu as pour nous. E que a palavra que vem de Et ti que la parole qui vient de possa toi provocar mudança puisse nas nossas provoquer un vidas. changement dans nos vies. Em nome de Jesus. Dans le nom de Jésus. Amém. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Amém. Os irmãos, nós vemos aqui este homem que era cego. Nous voyons ici cet homme qui était aveugle. Jesus lhe disse: O que é que tu queres que eu te Et faça? Jésus lui demande, que veux-tu que je te fasse? Ele respondeu Et il lui répond prontamente e disse: promptement et il lui dit Que eu veja. que je recouvre la vue, Amém. Amém. Que eu veja. que je recouvre la Que vue, eu tenha vista. que j'ai la vue, que je Amém. revois. Quando nós somos específicos na nossa resposta, Lorsque nous sommes précis dans nos réponses, quando nós somos específicos na nossa oração, lorsque nous sommes précis dans notre prière, isso tem muito a ver com a meditação que nós fazemos. ça a un rapport avec la méditation que nous faisons.
A meditação é muito importante na vida do La crente. méditation, c'est quelque chose de très important dans la vie d'un croyant. Muitas vezes nós desprezamos pouco a meditação. Souvent, nous méprisons un peu la méditation. Mas a Bíblia nos ensina a Mais la meditar. Bible nous enseigne à méditer. Isto não é só para os orientais. Ça n'est pas irmãos. que pour les orientaux. A Bíblia nos ensina La a Bible nous meditarmos. enseigne à méditer. Não se esqueçam daquilo que diz o Salmo N'oubliez capítulo 1. pas ce que dit le psaume 1. Diz que nós devemos Il meditar dit na que nous palavra de devons Deus. méditer dans la parole de Dieu. Meditar na palavra de Deus. Méditer dans la parole de Dieu. Meditar Méditer na nossa maior fonte de dans oração. notre plus grande source de prière. Amém? Não Amém. inventa uma oração. N'inventez pas de A prière. nossa fonte de oração Notre source de prière, é a palavra de c'est Deus. la parole de Dieu. Então a palavra de Deus diz Alors la parole de Dieu nous que dit se nós meditarmos que si na nous palavra de Deus, méditons la parole de Dieu, se meditarmos na lei do Senhor, si nous méditons dans la loi du de Seigneur, dia e de noite, de jour comme de nuit, seremos como uma árvore nous plantada serons comme junto un arbre planté a ribeiros de água, près de fleuves, que damos o fruto na estação qui donne du própria. fruit au bon moment, dans la bonne saison. As nossas folhas não caem. Nos feuilles ne tombent pas E tudo quanto et fizermos tout ce que nous ferons prosperará. prospérera. Que nesta noite Que ce soir, Deus nos tire da religiosidade Dieu nous sorte de la e nos religiosité coloque no campo da fé. et nous mette dans le champ de la foi, Porque há muitas dans le camp de la foi. o facto de estares na igreja, Car le fait d'être à l'église, o facto de seres crente há 40 le fait anos, d'être un croyant depuis 40 não ans, faz de ti alguém que está no campo da ne fé. fait pas de toi quelqu'un qui est dans le camp de la foi. Hoje a palavra principalmente Aujourd'hui, la parole é para aqueles que estão est doentes, surtout pour ceux qui sont malades, é aqueles que têm pour problemas, ceux qui ont des problèmes, doenças e problemas crónicas, des maladies et des problèmes que chroniques já se arrastam há anos, qui traînent déjà depuis plusieurs années. já se habituaram ao problema, Et vous vous êtes même déjà habitué à ce problème. já se habituaram à Vous doença. vous êtes déjà habitué à cette maladie. Aliás, até já chamam a doença a minha Vous, doença, vous dites déjà que c'est ma maladie, o meu problema, mon problème. e já têm respostas bem específicas. Et vous avez même des réponses déjà bien précises. Quando Deus quiser, Lorsque Dieu le voudra, Deus vai me curar. Dieu me guérira. É alguém que é crente, Ça, c'est quelqu'un qui est croyant. é alguém que está na C'est igreja. quelqu'un qui est à l'église, dans l'église. Alguns que estão a ouvir neste momento, Certains m'écoutent à cet instant. se calhar até servem na igreja, Peut-être qu'ils servent même dans l'église. mas no entanto, Mais cependant, dizem, ils disent, quando Deus quiser, lorsque Dieu le voudra, Deus vai me curar. Dieu me guérira. Quando Deus quiser, Lorsque Dieu le Deus vai voudra, fazer um milagre na minha il vida. fera un miracle dans ma vie. Eu tenho muita pena, eu não estou aqui para discutir, Je ne suis pas là pour discuter. eu não estou aqui para ir contra aquilo que tu Je ne pensas ou suis pas là dizes, pour aller à l'encontre de ce que tu penses ou de mas ce não é que tu isso dis. que eu acredito. Mais je ne crois pas en cela. Eu acredito Moi, je crois naquilo que a Bíblia diz, dans ce que la Bible dit. mas para que a fé venha ao teu coração, Mais pour que la foi vienne à ton cœur, tu precisas meditar na palavra de tu Deus. dois méditer dans la parole de Dieu. Tu precisas Tu meditar dois naquilo que tu dizes. méditer dans ce que tu dis. Será que aquilo que tu dizes Est-ce que ce que tu dis tem fundamento bíblico? a un fondement biblique? Ou é alguma coisa que tu já ouves há Ou muito alors est-ce tempo, que c'est quelque chose que tu entends depuis longtemps, que vai passando de geração em qui geração, passe de génération en génération? vai passando, desculpa a expressão, de crente incrédulo E- para crente incrédulo, Pardonnez-moi, qui passe de croyant incrédule vers un autre croyant incrédule, até pastor incrédulo, même un pasteur incrédule, que diz, habitua-te, olha, et qui é o te dit, Senhor, bah, écoute, o Senhor, habitue-toi, parce que prends o Senhor vai te l'habitude, parce que c'est le ensinar, Seigneur se calhar o Senhor quer te ensinar va outra t'apprendre. coisa, Peut-être que le Seigneur veut t'apprendre autre e nós chose. vamos nous, absorvendo Nous essas absorbons verdades ces vérités e vamos condicionando a nossa vida. et on conditionne notre vie. Se tu queres a bênção de Deus sobre a Si tua tu vida, veux la bénédiction de Dieu sur ta vie, se tu queres seguir a voz de Deus, si tu veux suivre la voie de Dieu, tu precisas de meditar tu na dois palavra de Deus. méditer la parole de Dieu. Tu precisas de avaliar os teus Tu pedidos dois évaluer tes demandes de acordo com a meditação que tu fazes. en accord avec la méditation que tu fais. Amém? Amen. Porque quando nós somos específicos naquilo que nós Parce queremos, que lorsque nous sommes précis dans ce que nous voulons, é porque nós meditamos. c'est parce que nous avons médité auparavant. É somente antes de chegar ao pé de Jesus. Cet homme, avant d'arriver près de Jésus, Ele meditou, il a médité, ele pensou, il a
pensé, Ele calculou. il a calculé. Ele não chegou lá e disse, eu quero ver. Il n'est pas arrivé là-bas et il a dit, je veux voir. Ele encheu a sua cabeça Il a rempli son esprit d'abord com aquilo que ele sabia em avec relação a ce Jesus qu'il Cristo. savait au sujet de Que Jésus-Christ, o Messias que viria. le Messie allait venir, Que Jesus estava a operar que milagres. Jésus était en train de faire des Que miracles, Jesus era capaz que de operar Jésus était milagres. capable de faire des E miracles. quando Jesus lhe diz, o que é que tu Et queres que eu te lorsque faça? Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? Ele não respondeu com uma resposta negativa. Il n'a pas répondu avec une réponse négative. Os irmãos lembram-se de Marta e Vous vous Maria? souvenez de Marthe et Marie? Quando Jesus chegou lá, Lorsque Jésus est arrivé là-bas, Lázaro estava morto Lazare était há mort 4 dias depuis morto. 4 jours déjà. E quando Jesus disse, eu sou a ressurreição e a Et vida, lorsque Jésus dit, je suis la résurrection et la elas vie, responderam e disseram, elles lui ont répondu, elles lui ont sim, dit, sabemos oui, que ele vai ressuscitar na nous ressurreição savons do qu'il va, último dia. ressusciter lors de la résurrection des derniers jours. Sempre que Jesus vinha com um Chaque argumento, fois que Jésus argumentait quelque elas chose, tinham outro elles argumento. avaient, elles, un autre argument. É como tu, C'est comme toi. é como eu já fui C'est também. comme moi, je l'ai déjà été. Jesus vem e diz, Jésus vient et lui, il dit, eu já levei as tuas dores, j'ai déjà pris toutes tes eu maladies, já levei as tuas j'ai déjà pris enfermidades. tes infirmités. E tu Et dizes, toi, tu dis, quando tu quiseres, lorsque tu voudras, tu podes me tu curar. peux me guérir. E Jesus te Et diz, Jésus te dit, eu já levei as tuas j'ai dores, déjà pris tes douleurs, eu já levei as tuas j'ai déjà pris enfermidades. tes infirmités. Eu já ouvi Jesus. J'ai déjà entendu Jésus. Desde que eu me converti, Depuis que je me suis que eu ouço convertie, isso. que j'entends cela. Mas, Mais quando tu quiseres, lorsque tu le voudras, tu podes tu peux me curar. me guérir. Quando tu quiseres, Lorsque tu voudras, tu podes fazer alguma tu coisa na minha peux vida. faire quelque chose dans ma E vie. Jesus te Et diz, Jésus te dit, eu já fiz. j'ai déjà Eu vim fait. para que tenhas Je suis vida. venu pour que tu aies la Eu vim para vie que tenhas vida e et vida que com tu aies une abundância. vie abondante. Mas nós continuamos Mais nous continuons a dar a nossa à resposta. donner notre Nós réponse. continuamos Nous continuons a dar aquilo que nós pensamos. à donner ce que nous pensons. Deus te convida. Dieu t'invite Aproxima-te de mim. et il te dit, approche-toi de moi. Busca-me. Cherche-moi. E eu vou te dizer. Et moi, je vais te Eu vou dire, revelar ao teu je vais espírito. révéler à ton Eu esprit, vou revelar ao teu je vais coração révéler à ton cœur aquilo que tu ce precisas que de tu ouvir. as besoin d'entendre. Mas isso só vai acontecer na tua Mais vida ça ne pourra arriver dans ta quando vie tu me buscares. que lorsque tu me chercheras, Quando tu meditares na que minha lorsque tu palavra. méditeras dans ma parole. Porque enquanto ficares na Parce que tant que superficialidade, tu resteras superficiel, nunca vais chegar àquilo que Deus tem para tu a tua vida. n'arriveras jamais à ce que Dieu a pour ta vie. Amém? Amen. Ainda hoje Deus faz a mesma pergunta. Aujourd'hui encore, Dieu nous pose la même question. O que é que tu queres que eu te Que faça? veux-tu que je te fasse? Amém? Eu, há uns tempos atrás, Il y a quelque temps, eu ouvi uma declaração j'ai entendu une déclaration, de pastor Douglas Gonçalves. la déclaration d'un pasteur qui s'appelle Douglas Gonçalves. Esse pastor, Ce pasteur, ele é o líder do Jesus Copy. il est le leader de Jesus Copy. Os irmãos reparem o que ele diz. Regardez ce qu'il a dit. A igreja que não ora L'Église qui ne prie pas, torna Cristo paralítico genial. il transforme le Christ en un génie paralysé. Eu vou ler novamente. Je vais le relire. A igreja que não ora, L'Église qui ne prie pas, eu acrescento, o crente que não ora, et je vais rajouter le croyant qui ne prie o pas, crente que não medita na le palavra de croyant Deus, qui ne médite pas dans la parole de torna Dieu, Cristo transforme le num Christ paralítico genial. en un génie paralysé. Ou seja, Ça veut dire tudo que nós falamos de c'est-à-dire que tout Jesus, ce que nous disons à propos de Jésus, ele é genial. il est génial. Ele é o rei dos reis. Il est le roi des Ele é rois, o senhor dos il est le Seigneur senhores. des Ele seigneurs, ressuscitou. il est Ele é o ressuscité, maior. il est le plus grand. Ninguém se compara a Jesus. Personne ne se compare avec Jésus. Ainda no domingo eu dizia à Dimanche igreja, encore, je disais à eu l'église aprecio todos os que líderes. j'apprécie tous les leaders. Maomé, todos eles. Mahomet, tous. Mas nenhum deles Mais ressuscitou. aucun d'entre eux n'a Só ressuscité. Jesus Il n'y a que ressuscitou. Jésus qui a ressuscité. Jesus é tremendo. Il est incroyable. Ele ressuscitou dos mortos. Il est ressuscité d'entre Ele les deu a morts. vista aos cegos. Il a donné la vue aux aveugles. Il a Il est rendu la vue aux génial. aveugles. Il est génial. Mas hoje Mais aujourd'hui, ele está paralítico. il est paralysé Porque ele não faz no parce nosso qu'il meio. ne fait pas parmi nous. Isso acontece Et ça arrive quando nós não oramos e não lorsque buscamos a sua nous ne face. prions pas et que nous cherchons pas sa face. Nós o tornamos paralítico. Nous le rendons paralysé.
Não que ele seja Non paralítico, pas qu'il soit un paralytique, mas o corpo está paralítico. mais le corps est paralysé. O corpo de Cristo Le está corps paralisado du Christ est paralysé porque não tem relacionamento parce com qu'il n'a Deus. pas de relation avec Dieu. Não se levanta de Il ne se madrugada lève pas para orar a tôt Deus. pour prier Dieu. Durante o dia não Pendant tira la tempo journée, para il orar a ne prend Deus. pas de temps pour prier Dieu. Só ora a Deus na hora da Il ne refeição. prie Dieu qu'au moment de manger, du repas. Abençoa, Senhor, este alimento. Bénis Seigneur cette nourriture. E alguns até acham tão Et engraçado certains trouvent même ça très drôle. quando oram, Qui, fazem lorsqu'ils prient, ils font. e dizem que a Et oração. ils disent que ça, c'est une prière. Eu digo que é outra coisa. Moi, je dis que c'est autre E chose. fico com vontade Et de j'ai bien envie fazer a oração com imposição de de mãos. faire une prière avec imposition des mains. Mas, irmãos, que Deus nos ajude a ser Mais que Dieu sérios nous com aide à Ele. être sérieux avec lui. Que Deus me ajude a ser Que sério com Dieu Ele. m'aide à être sérieux avec A lui. buscá-lo cada vez À le mais. chercher A chaque fois plus. intensificar a minha À vida e o meu intensifier relacionamento com Ele. ma vie et ma relation Porque avec lui. o corpo de Cristo Parce que le corps du Christ, é genial, il est génial. mas não pode estar Mais il ne peut paralisado. pas être Ser paralysé. específico nas Sois tuas orações. précis dans tes prières. Medita na tua condição. Médite na tua. Condição. Médite dans ta condition, dans ton état. Medita no teu problema. Médite sur ton problème. Pensa. Réfléchis. Vai à palavra de Deus. Regarde, va dans la parole de Dieu. Procura aquilo que a palavra diz Cherche ce que la parole de Dieu dit a respeito da tua au situação. sujet de ta situation. E ora a Deus. Et prie Dieu. E ora com a palavra Et de Deus. prie avec la Aleluia. parole de Dieu. A Alléluia. palavra de Deus La parole de Dieu é a fonte, est la source é o recurso et la ressource que nós precisamos para a nossa oração. dont nous avons besoin pour notre prière. Então, quando meditamos nos nossos pedidos, Alors, lorsque nous méditons dans nos sujets, dans nos demandes, nós seremos capazes de uma forma mais eloquente expor as nossas necessidades. nous serons capables d'expliquer nos besoins. A meditação, La méditation ela nos ajuda a prepararmos o melhor os nossos corações diante de Deus. nous aide à mieux préparer nos cœurs devant Dieu. Amém. Quando tu Amen. meditas, Lorsque tu quando médites, tu pensas lorsque tu na réfléchis palavra de Deus, dans la parole de Dieu, pensas na tua et situação que tu réfléchis à ta e olhas na situation, palavra de et que Deus, tu regardes dans la parole de Dieu, o teu discurso muda. ton discours change. Os irmãos lembram-se do filho Vous pródigo? vous souvenez du fils prodigue? Quando ele estava lá naquele caos, Lorsqu'il était là-bas, dans ce chaos, com fome, il avait faim, il était affamé, sem rumo, sans direction. ele começou a meditar. Il a commencé à Ele começou a méditer. falar com Il ele. a commencé à se parler Ele à começou a dizer lui-même. na casa do Il meu a commencé pai, à se dire, dans la maison na de casa mon do meu pai père, as coisas dans la acontecem maison de assim. mon père, les choses se E passent quando tu ainsi. meditas na Et casa do lorsque tu pai, commences à aleluia. réfléchir à la maison Quando du meditas na Père, palavra de lorsque tu Deus, commences à réfléchir à as la parole de ideias Dieu, começam a les vir à idées tua cabeça. commencent à venir dans ton o esprit. caos começa a sair Le do teu chaos commence à horizonte. quitter ton horizon. Tu começas a crer na palavra Et de tu Deus a cada commences à dia. croire dans la parole de E Dieu. quando tu começas a Et crer na lorsque tu palavra de commences à Deus, croire à la parole de a Dieu, ideia de Deus alors l'idée de Dieu começa a entrar no teu commence à coração. entrer dans ton E cœur. ele disse: Eu vou voltar Et para a il a casa do dit, meu pai. je vais retourner chez mon Père. Amém? Amen. Os irmãos vejam, Voyez, ele tinha duas hipóteses. il avait deux solutions. Se ele não medita na casa do pai, S'il ne réfléchit pas à la maison de son Père, ele vai começar a dizer: il va commencer à se dire, Eu mereço estar aqui. je mérite d'être E ici. é verdade. Et c'était vrai. Porque nem sempre aquilo que tu meditas Parce que en quoi tu réfléchis ou en quoi tu é médites mentira. n'est pas forcément faux. Se ele disser: Eu mereço estar aqui, S'il avait dit, je mérite d'être ici, é verdade. ce serait vrai. Se ele disser: S'il avait dit, Eu gastei tudo, j'ai tout dépensé, eu fui inconsequente, j'ai été inconscient, eu fui mau, j'ai été méchant, eu fui egoísta. j'ai été égoïste. Eu estou aqui porque eu mereço Je estar suis aqui. ici parce que je mérite d'être ici. Eu gastei tudo, J'ai tout dépensé. tudo que era do meu Tout pai. ce qui était à mon père, Eu fui lá reclamar. je suis là-bas à lui Eu pedi réclamer. para mim. Je l'ai demandé pour moi. Eu fui J'ai irresponsável. été un Eu fui irresponsable. egoísta. J'ai été un égoïste. Eu estou aqui Je suis ici porque eu mereço. parce que je le mérite. Se ele fizesse essa oração, S'il avait fait cette prière ou cette Ele estava réflexion, coberto de razão. il aurait eu complètement raison. Mas ele começou a meditar. Mais il a commencé à Ele méditer. começou a falar com ele. Il a commencé à se parler à Ele lui-même. começou, meu pai, na casa Il a do meu commencé pai, à dire, assim, dans la maison de mon père, c'est eu comme vou ça. ter com meu pai. Je vais aller voir mon Eu père. vou dizer isso ao meu Je vais pai. aller dire ça à mon père. E Jesus nos diz a mesma Et Jésus coisa. nous dit la même chose. Que Deus ele é poderoso para nos Que dar Dieu, muito il est mais. puissant pour nous donner beaucoup Para além plus. daquilo que nós pedimos Au-delà de ce que nous ou demandons. pensamos, Ou pensons même. segundo o seu poder Selon la que é em nós. puissance
sa opera. puissance qui agit en nous. Amém? Amen. Deus te surpreende Dieu sempre te surprend toujours com boa medida, avec une bonne mesure, recalcada bien secouée, e sacudida, bien tassée, que transborda para o teu qui regaço. déborde vers Isto ton é fleuve à aquilo toi. que a Ça, palavra c'est diz. ce que la parole de Dieu dit. Amém? Amen. Então, nós precisamos Alors nous devons de meditar, méditer, porque a meditação prepara o teu parce que coração. la méditation prépare ton cœur. Eu vou repetir novamente. Je vais le redire à nouveau. Precisas ter em conta Tu dois prendre en compte que o teu principal documento de oração que ton principal support de prière, é o livro da Constituição. c'est le livre de la Constitution. Tu vais basear os teus Tu argumentos vas baser tes arguments sempre na palavra de toujours Deus. sur la parole de Dieu. Amém? Amen. Jacó, na sua tribulação, Jacob, dans sa tribulation, ele orou a Deus de uma forma il a específica. prié Dieu de manière spécifique. Gênesis, capítulo 28, verso 20 a 22. Dans la Genèse, au chapitre 28 et les versets 20 à 22, Diz assim: Jacó fez Il est dit voto ainsi. dizendo: Jacob fit un vœu en disant, se Deus for comigo si Dieu est avec moi e se me guardar nesta viagem que faço et me garde pendant ce voyage que je e me fais, der pão para comer s'il me donne du pain à e manger vestes para et vestir des habits pour me vêtir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, et si je retourne en paix à la maison de mon père, o Senhor será por Deus. alors l'Éternel sera mon E Dieu. esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. Et cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de E Dieu. tudo quanto me deres, Et je te donnerai, certamente te darei dízimo. et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Jacó foi específico na sua oração. Jacob a été spécifique, il a été précis dans sa Ele prière. sabia aquilo que ele queria. Il savait ce qu'il E voulait. ele foi diante de Deus Et il est allé devant com Dieu o seu pedido. avec sa demande. Deus não aprecia orações vagas. Dieu n'apprécie pas les prières vagues. Deus não aprecia pessoas que vêm com Dieu n'apprécie pas les personnes qui viennent dia, se tu quiseres, avec un discours, un jour si tu veux, quando tu quiseres. quand tu le voudras. Então por que continuas com essa Alors oração? pourquoi tu continues à faire cette prière? Estás em necessidade, Tu es dans le besoin, tu és jovem, tu es jeune, tu precisas da tua saúde, tu as besoin de ta santé, precisas de saúde para trabalhar. tu as besoin de ta santé pour travailler. Se tiveres uma família, precisas de saúde para sustentar a tua Si tu as une família. famille, tu as besoin de santé pour subvenir aux besoins de ta famille. Por que que sofres dessa forma? Pourquoi alors est-ce que tu souffres comme ça, de cette manière? E dizes a Deus, Et tu dis à Dieu, dia se tu un quiseres, jour si tu veux, tu podes me tu curar. peux me guérir. Eu estou nas tuas mãos. Je suis entre tes mains. Quando quiseres. Quand tu voudras. A mulher que tinha fluxo de sangue, La femme qui avait cette perte de sang, ela não foi lá assim. elle n'est pas allée voir Jésus de cette manière. Ela impôs não. a sua regra. Elle a imposé sa règle. Ela não leu isso em lado nenhum. Elle ne l'a lu nulle part. Ela foi e disse: Elle est allée, elle a dit, se eu tocar lá, si je touche eu vou ficar le curado. bord de son vêtement, je serai guérie. Ela enfrentou uma multidão Elle a fait face à une foule, e foi lá elle y est allée e roubou a sua bênção. et elle a volé sa bénédiction. Desculpe a expressão, Pardonnez-moi mas l'expression. foi isso que ela Mais fez. c'est ce qu'elle a fait. Ela foi lá, Elle est allée ela là-bas. não pediu autorização a Elle n'a Jesus, pas demandé l'autorisation ela à não pediu Jésus. Hein. autorização aos Elle n'a apóstolos. pas demandé l'autorisation aux apôtres. Ela sabia que, de acordo com a lei, ela não podia Elle fazer savait isso, qu'en accord avec la loi, elle ne pouvait pas faire cela. mas ela foi lá e arrancou a Mais elle bênção est allée dela. là-bas et elle a arraché sa Ela bénédiction. roubou a bênção de tal forma Elle a volé la bénédiction de telle manière que Jesus parou. que Jésus s'est arrêté. E Jesus, quem me tocou? Et Jésus a dit, qui m'a Quem me touché? tocou aqui? Qui m'a touché? Quem me tocou? Qui m'a touché? E os discípulos disseram, a Et- multidão te Et les disciples ont aperta. dit, mais la foule te presse. Como é que dizes quem me Comment tocou? peux-tu dire qui m'a touché? Non, Et alguém lui, il me a dit, tocou. non, 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 Alguém me quelqu'un tocou. m'a touché. Alguém me tocou. Quelqu'un m'a Porque touché. de mim saiu o poder. Parce que de la puissance est sortie de moi. Quantas vezes já ouviste isto? Combien de fois as-tu déjà entendu cela? Quantos anos conheces essa história? Depuis combien d'années connais-tu cette histoire? Porque continuas no mesmo? Alors pourquoi continue-toi toujours? Pourquoi tu continues toujours pareil? Porquê que a tua oração continua a mesma? Pourquoi est-ce que ta prière est toujours la même? Porquê que continuas ainda abraçado àquilo que tu chamas a minha doença? Pourquoi est-ce que tu continues toujours accroché à ce que tu appelles être ma maladie? O meu problema. Mon problème. Medita, Médite. medita. Médite. Vai ter com Deus. Va voir Dieu. Ganha raiva. Énerve-toi. Amém. Deus, eu também quero. Et dis Dieu, moi aussi je Busca veux. Deus. Cherche Dieu. Amen. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Nenhuma oração vaga é eficaz. Aucune prière vague est efficace. O que é que tu queres que eu te faça? Que veux-tu que je te fasse? Mostra que sabes realmente o que esperas de Deus. Montre que tu sais vraiment ce que tu attends de Dieu.
É por isso que Deus nos alerta a não sermos como os gentios que pensam que por falarem muito serão ouvidos. C'est pour ça que Dieu nous avertit de ne pas être comme les païens qui pensent que parce qu'ils parlent beaucoup, ils seront entendus. Eles pensam que é pela eloquência que Ils vão ser pensent que ouvidos. c'est par leur éloquence qu'ils seront entendus. Mas Deus quer que tu saibas realmente aquilo que tu queres e Mais Dieu esperas dele. veut que tu saches véritablement ce que tu veux et ce que tu attends de lui. Eu quero ver. Moi, je veux voir. Eu quero ver. Je veux voir. Eu sei o que eu quero. Je sais ce que je veux. Amen. Amen. Eu vou terminar com alguns exemplos de Je vais oração. terminer avec quelques exemples de prière. 1 de Crônicas, capítulo 4, verso 10. Dans 1 Chronique, chapitre 4 et verset 10, Glória a Deus. gloire Deus é à bom. Dieu. Dieu est bon. Deus é maravilhoso. Amém. Dieu est merveilleux. Amen. Não há ninguém como Deus. Il n'y a personne comme Dieu. Amém. Este versículo aqui diz assim: Ce verset ici nous dit, porque Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres com que do mal eu não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Quem for à minha casa, Si quelqu'un vient chez moi, encontra este versículo lá, il trouvera ce verset diante de mim. qui est affiché juste devant moi. Onde eu estou sentado na mesa, Là où je suis assis eu olho à em ma frente, table, quand je regarde esse devant moi, versículo está lá. ce verset est affiché. Todos os dias quando eu oro, Tous les jours, lorsque je eu prie, passo lá, je passe là eu digo: devant Deus, et je dis, Dieu, eu quero que tu me abençoes muitíssimo. je veux que tu me bénisses abondamment. Eu não quero pouco. Je ne veux pas peu. Eu digo aqui aos irmãos Moi, je vous dis que aos 50 anos, qu'à 50 ans, já vou 58, j'ai même déjà 58 ans, eu vou ser pastor de uma igreja grande. je vais être pasteur d'une grande église. A minha igreja já está grande. Mon église est déjà grande. Grande. Não está Grand. grande. Já vamos nos 100. Bon, on est déjà quasiment à 100. Mas para mim isso aí ainda Mais não vamos no dízimo. pour Vamos moi, no dízimo. On n'est pas encore au dixième de cela. Vamos no dízimo daquilo que Deus tem On para est au nós. dixième de ce que Amen. Dieu a pour nous. Não me chamem arrogante. Ne m'appelez pas arrogant. Não me chamem Ne arrogante. m'appelez pas arrogant. Eu quero é amar as almas Moi, ce que perdidas. je veux, c'est aimer les âmes Eu perdues. quero é fazer a obra de Je Deus. veux faire l'œuvre de Dieu. É por isso que eu oro. C'est pour ça que je É por isso prie. que eu quero ficar viciado. C'est pour ça que je veux être Eu quero vicié, ficar escravo dessa Je visão veux que Deus me deu. être esclave de cette vision Que que me Dieu m'a leva a donnée trabalhar, a et esforçar-me qui me muito. mène à travailler, à andar de um beaucoup lado para o m'efforcer outro, et d'aller à droite, à levantar as gauche, madrugadas à me e lever buscar a tôt le Deus. matin et chercher le Seigneur. Porque eu quero que Deus me Parce que abençoe je veux que Dieu muitíssimo. me bénisse beaucoup. Deus é isso que eu quero. Dieu, c'est ce que je veux. E em 3 anos, Et en 3 ans, quando eu olho para trás, lorsque je regarde derrière moi, quando eu vejo agora a minha juventude e começo a contá-los, lorsque je vois maintenant la jeunesse et que je commence à les e compter, pela graça de Deus os 7 começaram comigo, et par la grâce de Dieu, les 7 qui ont commencé avec moi estão todos comigo sont hoje. tous encore avec moi aujourd'hui. E eles estão todos diferentes. Et ils sont tous différents. Eles estão todos diferentes. Ils todos sont tous diferentes. différents. Eles não estão os mesmos jovens. Ce ne sont plus les mêmes jeunes. Primeiro são 3 anos mais velhos. D'abord, ils sont 3 ans plus âgés. Alguns deles já estão quase na minha idade. Certains ont quasiment mon âge maintenant. Mas eles já são, todos eles já são batizados com o Espírito Mais ils sont Santo. tous déjà baptisés du Saint-Esprit. Todos eles têm hoje uma intimidade com Deus diferente. Ils ont tous une intimité avec Dieu différente. Continuam jovens, Ils continuent à être des jeunes. continuam com problemas de Ils jovens, continuent à avoir des problèmes de mas jeunes. eles já não são jovens como Mais eram. maintenant, ils ne sont plus des jeunes comme ils São étaient jovens cheios auparavant. do Espírito Ce sont Santo, des jeunes remplis du que estão Saint-Esprit, a ser influência, que estão a servir a qui Deus sont influents aujourd'hui, Com- qui com- servent le com Seigneur qualidade, avec qualité, com sabedoria. avec sagesse. E eu tenho cada vez mais orgulho Et nesses je suis jovens. de plus en plus fière de ces E há jeunes. dias eu estava a falar com eles, Il y a quelques jours, je leur parlais, todas as quintas, grande parte deles estão aqui. parce que tous les jeudis, la plupart d'entre eux Eles sont estão a là. olhar para mim, estão todos contentes. Ils me regardent là, ils sont tous tout contents. O Machadinho então está todo vermelho. Alors le petit Machado, lui, il est tout rouge. Hein. Pode disfarçar bocadinho a satisfação. Est-ce que tu peux un peu faire semblant que tu n'es pas aussi Coitado, ele nem content? eu nem estou a vê-lo Je direitinho. crois que je le vois même pas droit. Só estou a ver o rouge. Rien que je le vois pas rouge, rougi. Quinta-feira eles estão aqui. Le jeudi, ils sont là. Sexta-feira eles estão aqui. Le vendredi, ils sont là. Tivemos Páscoa intensa, eles estavam sempre. On a eu des moments de Pâques intenses et ils étaient toujours là. Chegam primeiro, Ils arrivent avant nous. saem no fim. Ils partent
à la fin après nous, porque vêm arrumar parce qu'ils viennent ranger. e depois arrumam aquilo que Et nós arrumamos. ensuite, ils rangent ce que nous avons dérangé. E estão sempre com o mesmo sorriso. Et ils ont toujours le même sourire. Porquê? Porque eles Pourquoi? também, Parce que, eles estão dentro da visão. parce qu'ils sont eux aussi dans la vision. Eles querem que Deus os abençoe Ils veulent muitíssimo. aussi que Dieu les bénisse beaucoup. Porque no início Parce qu'au début, não tínhamos nada. on n'avait rien. Absolutamente On nada. n'avait absolument rien. O Alex vinha com o PC dele de casa. Alex ramenait son ordinateur de la maison. Eles acreditaram na visão Ils ont cru dans la vision quando eu só tinha guitarra. alors que moi, je n'avais qu'une guitare. Eles acreditaram nessa Et eux, visão. ils ont cru dans cette vision. Eles foram à minha casa Ils sont venus chez sexta-feira. moi le vendredi. Não sei se iam comer pizza ou se iam... Je ne sais Ils pas ont s'ils fait les venaient deux pour choses. manger de la Ils ont pizza fait ou les pour... deux choses. bon, ils venaient pour faire les deux choses. Eles vieram desde o início. Ils sont venus dès le départ, dès le E début. hoje aquilo que Deus nos Et tem dado aujourd'hui, ce que em Dieu leur a 3 donné anos en 3 ans, é qualquer coisa de c'est fantástico quelque chose de que só Deus fantastique pode que fazer. seul Dieu peut faire. Vamos 3 anos, Ça fait 3 ans. mas vamos no 10% Mais nous n'en sommes qu'à daquilo 10%. que Deus tem para a nossa Un vida. dizième de ce que Dieu a pour Porque a notre vie. nossa oração, Parce que notre a nossa prière, busca notre recherche, é que Deus nos abençoe c'est muitíssimo. que Dieu nous bénisse abondamment Que a sua mão seja conosco. et que sa main soit sur nous. E é aqui que tudo muda. Et c'est là que tout change. Se Deus é por Si nós, Dieu est pour nous, quem será contra qui nós? sera contre nous? Quem será contra Qui nós? sera contre nous? Se Deus é por nós, Si Dieu est pour nous, podem rogar pragas, on peut vouloir nous jeter des sorts, podem dizer o que quiserem. on peut vouloir dire n'importe quoi Se de nous. Deus é por Si nós, Dieu est pour nous, maior é aquele que está oh, conosco celui qui est avec do nous que est aquele que bien está plus no grand que mundo. celui qui est dans le monde. Enquanto estivermos no caminho Tant de que nous Deus, serons sur le chemin de Dieu, então essa é a minha oração. alors ça c'est ma Essa é a prière. oração deles. Ça c'est leur Que a prière. tua mão seja conosco Que ta main soit avec nous e faz com que do mal não sejamos afligidos. et préserve-nous du malheur. Não vivemos no pecado. Nous ne vivons pas dans le Não péché. queremos dar lugar ao pecado Nous ne na voulons nossa pas vida. laisser place au péché dans Nós notre queremos ser vie. cheios com o Nous Espírito voulons être Santo. remplis du Saint-Esprit. E o Espírito Santo enche vasos Et le limpos, Saint-Esprit aleluia. remplit des vases qui sont nettoyés, Não são qui sont purifiés. vasos perfeitos, Ce ne sont pas des vases parfaits, mas é vasos limpos, mais ce sont des vases qui sont cheios do Espírito Santo, purifiés aleluia. et remplis du Saint-Esprit, Cheios da graça. remplis de la Alléluia. grâce. Alléluia. Que do mal não sejamos afligidos, que a tua mão seja conosco, aleluia. Préserve-nous du mal et que ta main soit avec nous. Em segundo lugar, En deuxième point, a oração de Ana. nous avons la prière d'Anne. 1 Samuel capítulo 1, verso 27. Dans 1 Samuel chapitre 1 et verset 27. Diz assim, Ana, Et Anne dit ainsi, por este menino orava eu. c'était pour cet enfant que je O priais. Senhor atendeu a minha petição Et que eu l'Éternel tinha feito. et l'Éternel a exaucé la prière Wow. que je lui adressais. Meus queridos irmãos, Mes chers frères, Ana começou a orar a Deus. Anne a commencé à prier le Seigneur. Ela ia ao templo e Elle começava allait a orar au a Deus. temple et elle commençait à prier Dieu. A Bíblia diz La Bible dit que ela ficava lá a orar e a qu'elle chorar, a restait buscar a là-bas Deus. en prière, à pleurer et à chercher Dieu. Ela criou um filho. Elle voulait un enfant. Deus, eu quero um filho. Elle disait, Dieu, je veux Eu un não quero uma enfant. menina, Je ne veux pas une fille, eu quero filho. Eu je quero veux rapaz. un garçon. Eu não posso, mas tu podes. Je ne peux pas, mais toi, tu Dá-me peux. um filho, dá-me um filho. Donne-moi un enfant, A donne-moi un oração garçon. dela era tão intensa Sa prière était tellement intense que o profeta Eli que le pensava que ela prophète era Élie bêbada. pensait qu'elle était saoule. Ele foi ter com ela e disse: "Oh, Élie est mulher, allé la larga a voir, bebida." elle lui a dit, femme, lâche la boisson, abandonne la boisson. Irmão, não se preocupe com a aparência. Oh mon frère, ne t'inquiète pas avec les apparences. Porque muitas vezes a aparência Parce que souvent, l'apparence não determina que Deus está ou não está a mover-se. ne détermine pas si Dieu est ou non Não en é a train d'agir. aparência que Ça n'est pas determina, nem a l'apparence qui aparência. détermine, ça n'est pas l'apparence. Deus se move de Dieu acordo com o teu agit coração en e com a tua accord par busca. rapport à ton cœur et à ce que tu recherches. Amém? Amen. E Deus lhe deu um menino. Et Dieu lui a donné un enfant. E esse menino se tornou um Et dos cet maiores enfant est profetas devenu un des grands prophètes que o mundo conheceu. que le monde a connu. A oração de Elias. La prière d'Élie. Veja o que Tiago diz no capítulo Voyez ce que Jacques 5, nous dit 17 dans e le 18. chapitre 5 et les versets 17 et 18. Diz assim: Il est dit ainsi. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Élie était un homme de la même nature que nous. Irmão, medite nisto que a Mon palavra de frère, Deus está a dizer. médite sur ce que la parole est en train de nous dire. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Élie était un homme de la même nature que nous. Amém? Amen. Elias Élie era um homem, était un homme. é a Bíblia que diz. C'est la Bible qui le dit. Hein. É o apóstolo Tiago que está a dizer aqui. C'est Jacques qui le dit. Elias era um homem sujeito às mesmas Élie paixões do était que un homme nós. qui avait la même nature que nous. Ele orou, Il pria. pediu para que não chovesse.
Il a demandé qu'il ne plût point. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 Outra mois. vez orou. Puis il pria à E nouveau. o céu deu chuva. Et le ciel donna de la pluie. E a terra produziu o seu Et la terre fruto. produisit son fruit, Aqui, Ici. como no céu. comme au ciel. Quando nós temos um relacionamento com Deus. Lorsque nous avons une relation avec Dieu, Eu não sei se foi a semana passada que eu disse aos je ne irmãos. sais plus si c'est la semaine dernière que je vous ai dit. Jesus Cristo venceu o diabo sempre como homem. Jésus a toujours vaincu Satan en tant qu'homme. Ele não era um homem como eu. Il n'était pas un homme comme moi. Ele era um homem como Adão antes de pecar. Il était un homme comme Adam avant de Porque pécher. nele não havia Parce pecado. qu'en lui, il n'y avait pas de péché. Nele não havia En lui, pecado. il n'y avait point de Amen. péché. Amen. Nele não havia o En sangue lui, que eu tenho. Il n'y avait pas le sang que j'ai, Não moi. havia em Jesus Cristo. Il n'y avait pas ce sang, Jesus Jésus-Christ. Cristo era puro, Jésus-Christ, aleluia. lui, il était pur. É o Filho de Deus C'est le Fils de que se Dieu tornou homem. qui s'est fait homme. Mas como homem, Mais en tant qu'homme, ele nunca deixou de ter relacionamento com o il Pai. n'a jamais cessé d'avoir une relation avec Ele le sempre Père. orava. Il priait toujours. E é aqui que eu quero que os meus jovens me entendam, Et c'est là que je veux que mes jeunes me que a comprennent, igreja me entenda, que l'Église me que comprenne, aqueles que estão a me ouvir me que ceux entendam. qui m'écoutent me comprennent. A oração é tão bom, é tão bom, é tão bom. La prière, c'est tellement bon, tellement bon. A oração estava tão na moda para Jesus La prière était tellement à la mode pour Jésus que quando lhe tiraram a oração, que lorsqu'on lui a enlevé la prière, porque a oração, irmãos, parce que la prière, é a chers frères, ligação com Deus. c'est le lien avec Dieu. A oração La prière, é o relacionamento com Deus. c'est la relation avec Dieu. Quando lhe tiraram isso, Quand on lui a enlevé ça, foi a pior coisa que lhe fizeram. c'est la pire chose qu'on lui a faite. Ele foi chicoteado, Il a été fouetté, ele aguentou. il a supporté. Eles pregaram numa cruz, On l'a mis sur une ele croix, aguentou. il a supporté. Ele foi chicoteado, Il a chicoteado, été chicoteado. fouetté et fouetté encore. Ele aguentou. Et il a supporté. Mas quando o peso dos nossos pecados Mais quand le poids de notre péché veio sobre ele est tombé sur lui, e o separou de Deus, et l'a séparé de Dieu, ele disse: Deus meu, il a dit, mon Dieu, por que Dieu, que me desamparaste? pourquoi m'as-tu Por que désemparé? que me desamparaste? Pourquoi m'as-tu désemparé? Porque o pecado nos separa de Parce que Deus. le péché nous sépare de Dieu. Jesus separava sempre dos outros Jésus se séparait toujours des autres para falar com o Pai, pour parler avec le para Père, estar com Deus. pour être avec Dieu. Não há nada mais na moda, Il n'y a rien de plus à la mode. não há nada mais Il satisfatório n'y a rien qui donne plus de satisfaction orar. que de prier, do que buscar a Deus. que de chercher E Dieu. não há nada mais que o diabo te quer roubar e me quer roubar Il n'y a rien de plus que Satan veuille te voler et do me que a voler à oração, moi que la prière, que a intimidade com que Deus. l'intimité avec Dieu. Amém. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Quarto lugar. Quatrième point, Só falta mais um. il en manque plus qu'un. Havia também, diz Lucas 18, verso 3, Luc 18, verset 3 nous havia dit também naquela cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire fais-moi justice de ma partie adverse. Essa história de uma viúva C'est l'histoire d'une veuve que ia ao juiz pedir justiça. qui allait voir le juge pour lui demander la justice, qu'il lui Yes. fasse justice. Esse juiz era mau. Et ce juge était méchant. E Jesus conta aqui nesta parábola Et Jésus nous raconte dans cette parabole que essa mulher foi lá todos os dias. que cette femme allait le voir tous les jours. Todos os dias. Tous les jours. Todos os dias ela ia lá. Elle allait le voir tous les jours. Faz-me justiça. Et elle lui disait fais-moi Faz-me justice. justiça. Fais-moi justice. Irmãos, foi Jesus que contou essa história. C'est Jésus qui a raconté cette histoire. Até que aquele juiz que era mau Jusqu'à ce que ce juge, qui était un juge sentiu-se méchant, na obrigação s'est senti obligé de fazer justiça àquela de mulher. faire justice à cette femme. Amém. Amen. Aquela mulher levava, ela tinha razão. Cette femme avait raison. É por isso que eu digo sempre aos irmãos, C'est pour ça que je vous dis toujours o manual que o irmão deve levar que à oração que le manuel que tu dois emmener dans ta prière, é a Bíblia. c'est la Bible. É a Bíblia. C'est la Bible. O irmão entra na presença de Deus, Entre dans la présence Com de a Dieu, mon Bíblia na frère, mão. avec la Bible dans tes mains. a tua palavra diz Ta isso. parole dit cela. A tua palavra não diz quando tu quiseres vais Ta me curar. parole ne dit pas que lorsque tu voudras, tu me guériras. A tua palavra não Ta diz que parole, quando quiseres vais me
abençoar. Ne dis pas que lorsque tu voudras, tu me béniras. A tua palavra diz: vinde a mim, Ta parole dit, venez à todos moi, que estão vous cansados e tous qui êtes oprimidos, e fatigués, eu vos et aliviarei. moi, je vous délivrerai. Eu estou cansado, Je Deus. suis fatigué, Eu me Seigneur. sinto oprimido. Je me sens oppressé. Eu venho à tua presença, Alors je Deus. viens dans ta Eu présence. estou cansado de Je estar suis assim. fatigué d'être comme ça. E a tua palavra diz, Et ta Deus, parole dit, faz-me justiça. alors fais-moi Faz justice. aquilo que está escrito na tua Fais ce palavra. qui est écrit dans ta parole. Dá-me a tua saúde. Donne-moi la santé. Dá-me a tua bênção. Donne-moi ta No nome bénédiction de Jesus. dans le nom de Jésus. Vem com a palavra. Viens avec la Vem com a parole. lei. Viens avec la loi. Na tua mão a presença de Deus. Dans tes mains, dans la présence de Dieu. Em último lugar, Et en dernier point, Lucas capítulo 15, verso 5. Luc chapitre 11 11 et verset 5. Sabia que podia contar contigo. Je savais, oui. Disse-lhe também: Il leur dit encore, qual de vós será um amigo? E se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães. il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Os irmãos podem ler a história. Toda a gente conhece essa Tout história. le monde connaît cette histoire. Alguém recebe visita em casa. Quelqu'un reçoit des visites à la maison, Ele não tem pão. il n'a pas de pain, Ele vai ter com o vizinho et il va voir son voisin. e bate a porta. Et il frappe à sa porte. E o vizinho não quer abrir a porta. Et le voisin ne veut pas lui Não quer ouvrir se la porte. levantar. Il ne veut pas se lever. Mas ele continua a bater a Mais porta. lui, il continue à frapper à la Ele porte. continua a bater a porta. Il insiste, il continue à frapper. Mas o vizinho não quer. Mais le voisin, lui, ne veut pas ouvrir. Mas ele quer. Mais lui, il veut qu'il Ele ouvre. continua a bater. Et lui, donc, il continue à frapper. Irmãos, Jesus é que contou esta história. Et c'est Jésus qui a raconté cette histoire. É Jesus. C'est Jésus Medita nisto. qui raconte cela. Alors médite là-dessus. Não desistas daquilo que tu queres. Ne désiste pas de ce que tu veux. Não desistas da tua Ne necessidade. désiste pas de ton besoin. Eu não estou a falar de capricho. Je ne parle pas de caprice. Eu estou a dizer de não desistas da tua necessidade. Je te dis de ne pas désister de ton besoin. Não toleres aquilo que chegou à tua vida. Ne tolère pas ce qui est venu dans ta vie. Porque tudo aquilo que tu toleras na tua Parce que vida tout ce que tu tolères dans ta vie nunca vai mudar. ne changera jamais. Amém. Amen. Bate a porta. Alors frappe à la porte. Bate a porta. Frappe à la porte. Bate a porta. Frappe. Que a oração seja moda na tua vida. Que la prière soit à la mode dans ta vie. Que o relacionamento com Deus seja moda na tua Que vida. la relation avec Dieu soit une mode dans ta As vie. coisas à tua volta vão mudar. Les choses autour de toi A vont tua vida changer. vai mudar. Ta vie va changer. Tu podes até provocar mudança na tua Tu igreja. peux même provoquer un changement dans ton église. Para de dizer a minha igreja é morta. Arrête de dire mon église est Não morte. há isto, não há Il n'y a aquilo. pas ceci, il n'y a pas Ora. cela. Prie. Busca Deus. Cherche Dieu. Busca Deus. Cherche Vai Dieu. com a Bíblia. Vas-y avec la Bible. Vai buscar as promessas da Va Bíblia. chercher les promesses de la E Bible. entra na presença de Et Deus. entre dans la présence de E Dieu. vais ver que Deus vai Et operar tu na tua verras vida. que Dieu va agir dans Deus ta vai vie. operar na tua saúde. Dieu va agir dans ta santé. Amém. Porque Ele é Deus Parce Todo-Poderoso. qu'il est le Dieu E Tout-Puissant. não precisas de que venha ninguém iluminado para fazer Tu n'as isso. pas besoin que quelqu'un d'illuminé vienne pour le O faire. Espírito Santo habita em ti. Le Saint-Esprit habite en E tu toi. tens a palavra. Et toi, tu as la parole. E Deus pode operar na tua vida Et mesmo Dieu peut agora. agir dans ta vie maintenant même. No nome de Jesus. Dans le nom de Jésus. Vamos curvar as nossas Nous allons cabeças. incliner nos têtes. Aleluia. Alléluia. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Hoje não mandei escrever nada. Aujourd'hui, je ne vous ai pas demandé d'écrire quelque Mas eu chose. vou perguntar agora Mais mesmo. je vais te demander maintenant même. Jesus te diz: Jésus te dit, o que é que tu queres que eu te faça? que veux-tu que je te fasse? O que é que tu Que queres veux-tu que je fasse pour que toi? eu te faça? Que veux-tu que je fasse pour toi? E na tua casa, Et là-bas et à la maison, curva a tua cabeça comigo por incline ta tête uns avec moi segundos. pour quelques instants. Não precisas escrever, Tu n'as pas besoin d'écrire. mas o que é que tu queres Mais que veux-tu que Jesus te faça que nesta Jésus noite? fasse pour toi ce soir? Diz a Jesus no nome de Jesus. Alors dis-le à Jésus No seu nome. en son nom. Diz aquilo que tu queres. Dis-lui ce que tu veux. Pai, nesta noite, Père, ce soir, nós somos gratos pela tua palavra, nous que é sommes verdade. reconnaissants pour ta parole qui est révélée. Tu és o nosso pastor e nada nos Tu es faltará. notre berger et rien ne nous manquera. Tu és aquele que nos guardas. Tu es celui qui nous garde. 1000 podem cair ao nosso lado 1000 peuvent tomber à nos e côtés 10.000 à nossa et direita. 10 000 à notre droite. Nós não seremos Mais nous atingidos. ne serons pas atteints. Somente com os nossos olhos Mais nous verrons olharemos e veremos a recompensa et nous dos verrons la ímpios. récompense des impies. Nós te agradecemos, Nous Deus, te remercions, Dieu, porque tu és o Deus que dá as ordens parce que tu es le Dieu qui donne des aos ordres. anjos a nosso respeito Donne des ordres aux anges à notre sujet para nos guardarem pour qu'ils nous gardent em todo o nosso caminho. pendant tout notre chemin, Tu notre és o nosso marche. Pai Tu es notre Père
E contigo nós não tememos espanto noturno, Et avec toi, nous ne craignons pas la nem nuit, nenhuma seta que voa de dia. ni aucune flèche qui vole la Nada jour. traz temor ao nosso coração, Rien n'apporte de crainte à notre porque cœur, tu estás conosco. parce que tu es avec nous. Obrigado, Deus, Merci Dieu, porque em Ti nós temos saúde, parce que nous avons la santé en toi. porque o nosso Senhor Jesus Cristo Parce que notre Seigneur já levou todas as Jésus-Christ nossas a dores, déjà pris toutes todas nos as douleurs, nossas toutes nos enfermidades na cruz maladies, do Calvário. nos infirmités à la croix. Obrigado porque nós estamos curados, Merci parce que aleluia. nous sommes guéris. Nós somos Nous purificados sommes pelo sangue purifiés par le e sang pelas tuas et par pisaduras. tes Nós meurtrissures. fomos sarados. Nous sommes guéris. Por isso eu declaro nesta C'est pour noite ça que je que eu déclare estou ce soir sarado, que je suis aleluia, guéri, que eu tenho saúde que em j'ai la nome de Jesus. santé dans le nom de Porque Jésus. Jesus Cristo Car ganhou Jésus-Christ essa saúde para mim na cruz a do Calvário em gagné nome de cette Jesus. santé à la croix au nom de Jésus. Senhor, obrigado. Seigneur, Tu és merci o Deus também parce que tu es que également supres le todas as nossas Dieu necessidades. qui pourvoit à nos besoins. Obrigado porque eu estou abençoado Merci parce que je suis béni com toda sorte de avec bênçãos toutes sortes espirituais de bénédictions e todas spirituelles. as bênçãos de Et Abraão toutes les bénédictions são d'Abraham derramadas sobre a sont minha vida, déversées sur ma vie, sobre a tua igreja sur ton e sobre todos Église aqueles que estão a et ouvir sur neste tous ceux momento. qui m'écoutent Em en nome cet de Jesus instant dans le Cristo. nom de Jésus. A nossa partida é abençoada. A Notre, nossa chegada é notre abençoada. départ est béni, notre arrivée est bénie Em nome de dans le Jesus. nom de Jésus. És tu que guardas a nossa C'est toi saída. qui gardes notre E départ guardas a nossa et qui entrada. garde notre arrivée Em nome de dans Jesus le Cristo. nom de Jésus-Christ. Nesta noite, Ce soir, nós confessamos nous a tua confessons palavra sobre ta a nossa parole vida. sur notre vie E confessamos et nous que a tua confessons bênção, que ta bénédiction pertence, nous que appartient, somos teus. que nous sommes à toi Em nome de Jesus. dans le nom de Jésus. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. Amen. Que Deus ricamente vos Que abençoe. Dieu vous bénisse richement. Hoje o Alex não me pôs lá. Não, eu tenho aqui. Eu posso dar. Posso ter aquele minuto de Je Euclides. peux avoir 7 minutes à la Euclide. Abraço, irmão Mário. Je salue le frère Mario, A irmã Linda la sœur Machado. Linda Machado, A Rosemary. Rosimère également. Beijo para a Rosemary lá no Brasil. Rosimère qui est au Brésil. Olha, a irmã Lídia Pinho também. La A irmã sœur Isabel da Lydia de Cruz. Pignot, la sœur Isabelle da Cruz. A Wendy. Wendy également. Bom, não estou a ver aqui. Os outros estão, mas não escreveram. Les autres sont là, mais ils n'ont rien écrit. Agora vou dizer Contan. Maintenant, je vais J'espère dire que tu l'as dit Quentin. J'espère que je l'ai bien dit. Contan. Quentin. Contan. Quentin. A Vanessa. Deus te abençoe, Vanessa, que Dieu Vanessa. te bénisse, Vanessa. Amém. Amen. Se puserem amém, tem 3 segundos para citar o vosso nome também. Si vous écrivez Amen, j'ai 3 secondes pour E citer se eu votre citar o prénom vosso nome, vão également. dormir mais Et abençoados. si je cite votre prénom, vous dormirez plus béni. Olha, irmã Gracinda. Tiens, la sœur Gracinda. Beijinhos, irmã. Deus Je vous abençoe. embrasse, ma sœur. Que Dieu vous bénisse. A Daisy também quer dormir Sœur abençoada. Daisy veut également dormir bénie. Mais alguém quer dormir Quelqu'un abençoado? d'autre veut s'endormir béni. O Contan quer ser sempre abençoado. Quentin, lui, veut toujours être béni. Deus abençoe, Que Deus Dieu vous abençoe. bénisse Eu vos tous. amo Amen. muito. Je vous aime beaucoup. Amanhã não se esqueçam, Demain, n'oubliez pas, a oração está na moda la prière est à la mode para os jovens, pour les para os jeunes, adolescentes, pour les para adolescents, toda a igreja. pour toute l'Église. A oração está na moda. Vamos La ter prière aqui est à la mode. grande tempo de Nous oração allons amanhã. avoir ici un grand temps de prière Amen. demain. A irmã Amen. Maria Teiga também, La sœur beijinho. Maria A Tega Melanie, également, Mélanie, o António Salazar também. Antonio Salazar. Agora sim, Deus os abençoe. Maintenant, oui, que Dieu vous Domingo vamos bénisse. ter aqui grande Dimanche, nous culto. aurons ici un grand culte. Amém? Amen. Eu posso dizer a pregadora? Não sou eu que vou pregar. C'est pas moi qui vais prêcher, A Nathalie Dias vai pregar. c'est Nathalie Está qui va toda a prêcher. gente eufórica à espera da Nathalie Dias para pregar. Tout le monde est euphorique et l'attend pour prêcher. Eu confesso que eu não fico muito feliz com Je vous isso. confesse que moi, ça ne me rend pas très heureux. Já de outra vez. Déjà la dernière E fois. ainda no YouTube, Et encore sur YouTube, a pregação dela tem mais visualizações que a minha son pregação. message a plus de vues que même mon message à moi. Nem passar, hein? Não gosto muito disso. Para contar, hein? Não estou muito feliz. Bom, eu vos amo muito, Alors, je irmãos. vous aime beaucoup, mes frères. Deus Que abençoe. Dieu vous bénisse.